Amén. En esta tarde yo quiero hablar el tema. Póngame mucha atención. And this evening I want to talk about this topic. Please pay attention. Amén. Invitamos al que está, dile al que está a tu lado, no me hables, Dios me va a hablar. Tell your neighbor, don't talk to me. God's going to speak to me today. Dígale. Tell No, them. no me hables, Dios me va a hablar. Don't talk to me. God's going to speak to me today. Amén. El tema de hoy Today's theme or topic, se llama el Dios de los encuentros. the God of the encounters. El Dios de los encuentros. The God of the Miren, encounters. hay mucha gente que puede venir a la iglesia. There's many people that can come to church, Amén. Y está bien. and it's good. Hay gente que viene por primera vez, segunda, tercera vez. There are people that hear the first time, second time, third time. Incluso hay gente que está en la iglesia And including there's people that are in the church que tiene 20 años, 30 años that have been here for 20, 30 years, y están aquí. and they're here. Y está bien, está perfecto. And that's okay. Amén. Pero hay gente que nunca ha tenido un encuentro con Dios. But there are people who have never had an encounter with God. Hay mucha gente There are many people que no conoce a Dios that do not know God, y puede venir a la iglesia and they can come to church, y puede estar aquí en la iglesia and they can be here in y church, puede cantar en and la they can iglesia sing in the church. y puede hasta predicar, You can preach. puede hasta pedir ofrenda, You can ask for the offering. puede hasta ofrendar, You can give offering. incluso puede hasta diezmar. And you can even give tithes. No puede, a lo mejor no falla la iglesia, And maybe you don't miss church, pero no conoce a Dios. but you do not know God. Jesus. Yo lo digo con mucho respeto. And I say this with a lot of respect. Hace muchos años, And many years ago, hace más de 20 años, more than 20-something years ago, yo fui a la prisión en México a predicar la palabra. I went to the prison in Mexico to preach the word. Y ahí hablé con una persona And I spoke to a person there que estaba ahí de interno en la cárcel. that was there as an inmate in jail. Y yo le preguntaba a él, ¿cómo fue que tú te acercaste a escuchar la palabra de And I Dios? asked him, how is it that you drew near to hear the word of God? Entonces él me dijo, mira, And he told me, look, era una noche oscura, it was a very dark night, con mucho frío. and it was very cold. Y las prisiones en México no son como las de aquí. And the prisons in Mexico are not like the prisons here. Aquí parecen hoteles. Here they look like hotels. Les dan colcha, almohada y They todo. give them a blanket, a mattress, and pillow. ¿Sí o no? Is it true or not? Allá no. And over there they don't. Allá andan descalzos. Over there they're barefoot. Allá comen de la comida que les da el gobierno y está echada a perder. They eat from the food that the government gives them that's almost spoiled. Y los padres que están afuera, And the parents that are outside, los que pueden le mandan dinero y compran ahí. the ones who can send them money and they can buy there in the Es como una commissary. mini ciudad It's adentro. almost like a little mini city inside. Hay un restaurantito. There's a small little restaurant. Están las iglesias. There's the churches. Yo le preguntaba a este hombre, And I asked this man, ¿cómo fue que tú te acercaste a la iglesia how is it that you drew near to the church a conocer de Dios? to know God? Y él dice, era una noche And he oscura, said it was a dark night. mucho It frío. was very cold. Man, y yo ese día me había drogado, dice. And that day I had drugged myself. Mucho. A lot. Y así me fui a acostar. And that's how I went to bed. Porque allí no es que si te quieres acostar, ahí tú tienes que irte a tu lugar y te encierran y ahí estás. And there it's not an option of if you want to go to bed there, they take you to your cell and they make you go to your bed. Pero en la celda donde yo estaba, But in the cell where he was, había un hermano de la iglesia. there was a brother of the church. Amén. Es por eso que es importante tus compañeros de trabajo And that's why your coworkers are important. o tu compañero del lugar. Or your place, yourself. Dice, y yo estaba temblando por la sobredosis que estaba teniendo. And he said that he was trembling at the overdose that he was having. Estaba a punto de perder el conocimiento. He was at the point of almost losing recognition or losing Y yo consciousness. volteaba a ver al hermano And I turned to look at the brother, roncando a gusto. and he was snoring comfortably. A gusto el hombre. Very comfortable. Y yo temblando. And I was there trembling.
Y como que desperté, dice al hermano. And he says that he woke up the brother. Y el hermano me dijo, deja dormir, ya es muy noche, la madrugada. And the brother said, let me sleep, it's very late. 2, 3 de la mañana. 2, 3 in the morning. Pero decía, no puedo dormir. And he would Dice. say, I can't sleep. Entonces el hermano como que ya para que se callara la boca y dejara dormir al hermano. And so the brother, almost as if just to do it so then he would be De quiet. abajo de su almohada He said, underneath his pillow, saca una Biblia he takes out a Bible. y le dice, léela And he says, here, read it. y te sentirás mejor. And you'll feel better. Praise God. Dice que la agarró él He desesperado. says that he grabbed it desperately. De lo loco que andaba ni sabían que estaba leyendo, dice. Out of his craziness, he didn't even know what he was reading. Y empecé a leerla y a And he leerla began to read it and read y a it leerla. and to read it Horas y horas. hours and hours Hasta que nos levantamos en la mañana. until they went to wake them up in the morning. Y se me quitó la sobredosis. So, and the overdose went away. Praise God. Y ahorita ese hombre And right now that man es pastor en Ogden, Utah. is a pastor in Ogden, Utah. En aquel tiempo cuando nosotros nos vinimos, In that time when we came over here, él y yo him and I, cruzamos la frontera para acá. we crossed the border over here. Así como usted llegó, así llegué también. The same way you came over here is how I came over here. A ver, mucho por el monte. Many through the mountains. Entonces, ese fue el encuentro que él tuvo con Dios. And so that was the encounter that he had with God. Pero hay mucha gente que puede venir a la iglesia But there are many people that can come to church y nunca ha tenido un encuentro con and have Dios. never had an encounter with God Porque sigue hablando igual, because they continue to speak the same mismas malas palabras, cuss words. sigue haciendo lo mismo, They continue to do the same thing. sigue pensando igual, They continue to think the same porque nunca ha tenido un encuentro con Dios. because they've never had an encounter with God. Y la Biblia, And in the Bible, en la Biblia hay cientos de hombres de Dios and in the Bible, there's hundreds of men que tuvieron un encuentro con Él. who had an encounter with God. Thank you, Jesus. Y a mí me llama mucho la atención este hombre, And this man catches my attention. mi tocayo, My twin, tocayation. my twin who has the same name. Praise God. Se llama Abraham. His name is Abraham. Y dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. It says, now the Lord said to Abraham, get out of your country, from your father, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you. Estamos hablando de un descendiente de Noé. We're talking about a descendancy from Noah. ¿Se acuerdan del arca de Noé? You remember De Noah's toda la ark? historia. That story. Y salieron los hombres y los hijos de Noé. The men, the children of Noah came out. Y Dios le dijo, llenen la tierra. And God told them to fill the Y earth. como que eran mexicanos porque llenaron la And tierra. as if they were Mexican because they filled the earth. Amén. Y pasan 4 o 3 o 4 And generaciones. about 3-4 generations pass. Y nace un hombre llamado Taré. And a man who was born named Terah. Y Taré tuvo a un hijo llamado Abraham. And Terah had a son named Abraham. Estoy hablando mucho tiempo atrás de Jesús. I'm talking many generations before Jesus. A mí me gusta que usted se ubique de lo que estoy hablando. And I would like for you to know of what I'm speaking of. Porque hay predicadores que hacen collage de todo. Because there's preachers who make mix of everything. Amén. Y yo me gusta que usted se ubique en tiempo y en espacio y en la cronología de la Biblia. And I want you to learn about the chronological order of the Bible. Ni siquiera existía todavía el pueblo de Israel. The people of Israel still hadn't existed yet. No existía el pueblo de The Israel. people of Israel still hadn't existed De yet. hecho, Abraham es el padre de todos los judíos It says that Abraham is the father of all the Jews y el padre de todos los árabes ahorita. and the father of all the Arabs right now. Él es el padre de todas estas dos razas. He is the father of these two races, nations. Y en aquel tiempo ellos no conocían mucho de Dios. And during that time, they didn't know a lot of God. Pero Abraham ya traía algo de Dios. But Abraham had something of God. Y voy a contar una historia. And I'm going to tell a story.
No lo dice la Biblia, The Bible doesn't count it. lo dicen las historias de los viejos desde la antigüedad en Israel It's a story from ancient Israel acerca de Abraham. about Abraham. Vuelvo a repetirlo, no lo dice la Biblia, I'll say it again. It's not written in the Bible. pero hablando de Abraham, But speaking of Abraham, dice la historia the stories say que en una ocasión Abraham era un adolescente. that on one occasion, Abraham was a young person, Amén. Y el papá de él, and his father, su familia, their family, hacía ídolos, made idols. imágenes. They made images. Era la manera de cómo ellos se sustentaban. It was how they made money, how they Ellos supported cómo themselves, vivían como how familia. they lived as a family. Y vendía el papá de Abraham. And Abraham's father sold. Pero Abraham era un adolescente. But Abraham was a young man, Y ya traía algo de Dios. and here he had something from God. Como que decía, está mal lo que hace mi papá. As if he was saying, it's wrong what my father does. Pero en una ocasión Abraham But on one occasion, Abraham, se le mete el Espíritu de the Dios Spirit of God enters him para destruir a todos los ídolos, las to imágenes que destroy tenían. all of the images and idols that they have. Pero había todas del mismo tamaño, And they were all about the same size, pero había una bien grande. but there was one that was very big. Entonces Abraham And so Abraham agarró un hacha, got an axe. y empezó a quebrar a todos, He got an axe and he began to break them todos, of them, menos el grande. except for the big one. Y agarró el hacha con que él destruyó todos los And he ídolos got the axe that he destroyed all the idols with, y se los puso en las manos del grandote. and he put it in the hands of the big one. Entonces, pero el padre de él se había ido, él no miró todo lo que pasó And ahí. so his father had left and he didn't see what he did. Y cuando él llegó para atrás, And when he came back, miró que todos estaban he destruidos, saw that all of them were destroyed, menos el grandote con el hacha. except for the big one with the axe. Y el papá le dice a Abraham, ¿qué fue lo que pasó? And Abraham's father asked, what happened here? No, dijo, es que se empezaron a pelear entre ellos, dijo Abraham. And Abraham said, oh, it's because they began to fight amongst each other. Empezaron a pelearse entre ellos They were fighting amongst each other, y se empezaron a golpear y aquel grandote los empezó a golpear y los quebró and a they were todos, hurting dijo. each other, and the big one went and just killed them all. Entonces el papá se sacó de onda, ¿no? And so the father was very confused. Dice, ¿cómo está eso? He said, how is this? Si estos ídolos no caminan, If these idols don't walk, si estos no hablan, if these idols don't speak, no se mueven. they don't move. Entonces Abraham era un adolescente And so Abraham, being a young man, y le dice a su padre, and he tells his father, ahora estás conociendo a Dios. now you're knowing God. Praise God. Thank you, Jesus. Porque Abraham era monoteísta, creía en un solo Dios. Abraham was a monotheistic. He believed in only one God. Y la palabra de Dios habla de un solo Dios. And the word of God speaks about one God. No tres personas, Not three people. es un solo Dios. He's one God. Aleluya. Thank you, Jesus. Amen. Y Abraham empezó a caminar con Dios. And Abraham began to walk with God. Pero en una ocasión, But on one occasion, le dice en el capítulo 12, lo que leíamos, Abraham, what we read in chapter 12, sal de tu tierra y de tu parentela Abraham, get out of your country and from your family. y vas a ir a una tierra que yo te And you're mostraré. going to go to a land that I'll show you. Pues él agarró a su esposa And he took his wife y le dijo, Saraí, vámonos, and he said, Sarai, we're going. súbete. ¿Pero para dónde? She said, but where? No sé, dijo. He said, I don't know. Dios nos llevará a God's la going to tierra take us prometida. to the promised land. Y pues la mujer le hizo caso And so al the hombre. woman listened. Le fue obediente. She was obedient to her husband. Abraham obedeció a la palabra de Dios. And Abraham obeyed the word of God. Qué importante es de que nosotros seamos obedientes a Dios. How important it is for us to be obedient to God. Para que uno pueda tener un encuentro con Dios, So that, uno debe de obedecer. so that one can have an encounter with God, one needs to obey God. Alabado sea su nombre Blessed para be his siempre. name. Praise God. Pero pasó el tiempo. But time passed. En Génesis 12:7 In Genesis 12:7,
Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. It says in Genesis 12:7, then the Lord appeared to Abram and said, to your descendants I will give this land, and there he built an altar to the Lord who had appeared to him. Ya Abraham había obedecido. And Abraham had obeyed. Pero ahora estamos mirando a un Abraham que sabe y aprende a adorar a Dios. But now we're seeing an Abraham who learns and knows how to worship God. Praise God. Thank you, Jesus. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios? How many want to have an encounter with God? ¿Cuántos quieren conocer a Dios verdaderamente? How many want to truly know God? Vuelvo a repetirlo, porque conocer a Dios no solamente es venir a la iglesia. I'll repeat it because it's not just about only coming to church. Es estar en donde estemos It's to be where we are y que conozcamos a Dios. and that we would know God. Y Abraham empezaba a tener encuentros con Dios And Abraham began to have encounters with God. y adoró a And Dios. he worshiped God. Adoró a Abraham a Dios. Abraham worshiped God. Y dice el versículo 8. And in verse 8, Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda al oriente de Betel, al occidente de ahí, al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. and it says in verse 8, and he moved from there to the mountain east of Bethel, and he pitched his tent with Bethel on the west and Ai on the east. There he built an altar to the Lord and called the name of the Lord. Vamos a estar mirando algunos aspectos de Abraham. And we're going to be seeing different aspects of Abraham. Y estamos mirando ahora a un Abraham que empieza a adorar a Dios. And now we're seeing an Abraham who begins to worship Yo le God. pregunto a usted, And I ask you, ¿usted sabe adorar a Dios? do you know how to worship God? Me pregunto a mí mismo, I ¿yo ask sé adorar a myself, Dios? do I know how to worship God? Thank you, Jesus. Pero de verdad, But truly, ¿se acuerdan lo que dijo un día Dios? do you remember what God said one day? Este pueblo de labios solamente me honra, dijo. These people only worship me with their lips. De labios me honra, dijo Dios. They only honor me with their lips. Pero su corazón, ¿qué dijo? But their hearts, what does it say? ¿Eh? Pero el corazón de ellos está lejos. But their hearts are far from me. Yo le invito, aleluya, a que nosotros tengamos un encuentro con Dios. And I invite everyone to have an encounter with God. Alabado sea el nombre del Señor para Blessed be the name siempre. of the Lord. Abraham, aleluya, no solamente está recibiendo la promesa And Abraham is not only receiving the promise de que iba a recibir la tierra that he was prometida, going to receive the promised land, pero está medio rara la cosa. and things are a little on the strange side here. Porque dice la Biblia que le dijo Dios a Abraham, Because the Bible says that God told Abraham, de ti levantaré una nación grande y poderosa. out of you I will raise up a great and powerful nation, Lo que hoy conocemos como Israel. what we know today as Israel. Si hay una nación poderosa If there is a powerful nation sobre la tierra, over the earth, es Israel. it's Israel. Es por eso que Israel ahorita está siendo atacada. And that's why Israel right now is being attacked. Porque es el corazón de Dios, está también allí con ellos. It is the heart of God, and he's also there with them. Pero dice la palabra de Dios en Génesis 13, del 3 al 4. But it also says in Genesis 13, 3-4, Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes de su tienda en Betel, él, y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham, el nombre de Jehová. it says, and he went on his journey from the south as far as Bethel, and to the place where his tent had been at the beginning between Bethel and Ai.
to the place of the altar which he had made there at first, and there Abraham called on the name of the Lord. La palabra de Dios nos dice And the word of God tells us que en ese tiempo hubo una crisis bien fuerte, una hambruna. during that time there was a major crisis, Y Abraham agarra a su esposa Sarai and Abraham takes his wife Sarah y se van a Egipto. and they go to Egypt. Ya dice la Biblia que Sarai era una mujer muy bella. And it says in the Bible that Sarai was a very beautiful woman. Y cuando el faraón la miró, And when Pharaoh saw her, le echó los ojos. he placed his eyes on her. Pero era esposa de Abraham. But she was the wife of Le Abraham. dijo, pero cuando lleguemos a ese pueblo, And he told his wife, when we get to that Egipto, place, when we get to Egypt, no vas a decir que eres mi you're esposa, not going to say you're my wife, porque me van a mandar matar a mí because then they're going to kill me, para que el faraón se quede, para que tú te quedes con el so faraón. then the Pharaoh can have you as his wife. Y pasó ahí que se descubre todo. And so it was there when they discover all of these things. Y vuelve Abraham a la tierra de donde él estaba. And Abraham inherits that land where he Pero was. me llama mucho la atención que vuelve a adorar a Dios. But it catches my attention that he worships God again. Vuelvo a preguntarle a usted, And I'll ask you again, ¿sabemos nosotros adorar a Dios? do we know how to worship God? ¿Sabemos adorar a Dios? Do we know how to worship God? Abraham empezaba, aleluya, a conocer a Dios. Abraham began to know God. Empezaba a clamar a Dios. He began to cry out to God. Thank you, Jesus. Pero viene otra etapa de Abraham, But there's another obstacle for Abraham, donde Dios le promete y le dice where God promises and tells him que él tendría un hijo. that he shall have a son. Y Abraham se queda así, ¿no? And Abraham is taken aback, Yo tengo 100 años, and he dijo. says, I'm almost 100 years old, Y mi mujer casi igual. and my wife is the same. Y así dice la Biblia. And that's how the Bible says. Que Sarai ya había parado de su periodos That Sarai mensuales. had stopped menstruating. Ella ya no podía tener hijos. She cannot no longer bear children. Amén. Y el ángel le dice, o Dios le dice, And God tells Abraham, ¿hay algo imposible para is Dios? there anything impossible for God? Y Dios le promete And God promises him que de ellos, aleluya, out of them, nacería un hombre. a man shall be born. Pero hay un pasaje de la Biblia But there's a passage in scripture que dice que saca Dios a Abraham that God takes Abraham out de la tienda en donde ellos vivían. of the tent where they are, Y le dice, Abraham, and he tells Abraham, cuenta las estrellas, says, count the stars si las puedes contar. if you can count them. Así será tu And that descendencia. is how your descendancy will be. Génesis 15:5. Genesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Then he brought him outside and said, look now towards heaven and count the stars if you are able to number them. And he said to him, so shall your descendants be. El versículo 6 dice, And verse 6 says, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. and he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Ahora miramos a un Abraham que empieza a hacerse amigo de Dios. And now we begin to see an Abraham that becomes a friend of God. Ahora empezamos a mirar un Abraham cerca de Dios. We see an Abraham who is near God. Pero algo le faltaba a Abraham. But Abraham still needed something. Le faltaba tener un encuentro con He needed Dios. to have an encounter with God. Jesus. Vuelvo al principio. And I'll go back to the beginning. Si usted viene a la iglesia If you come to church y si no ha tenido un encuentro con Dios, and you have not had an encounter with God, usted todavía no conoce a Dios. you still don't know God. Jesus. Pero ahorita vamos a llegar más, vamos a hablar más de eso. But right now we're going to speak more on that. Pero la palabra de Dios en el capítulo 15
And in chapter 2, verse 15, En el capítulo 15 habla de algo que hizo Dios con Abraham. in chapter 15, Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. it says in 51, after these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not be afraid, Abram, I am your shield, your exceedingly great reward. Ahora miramos a Abraham, aleluya, esperando en Dios. And now we see Abraham waiting on God Porque le creyó a Dios. because he believed God. Hay una diferencia cuando nosotros le creemos a Dios. There's a difference for us when we believe in God. Si usted sale para afuera y le pregunta, ¿usted cree en Dios? If we go outside and they ask you, do you believe in God? Todo el mundo le cree en Dios. Everyone believes in God, Pero creerle a but Dios to believe God, es mucha la diferencia. there is a big difference. Es mucha la diferencia. Creerle a su palabra. To believe in His word, Creerle a lo que Dios le ha prometido a to usted. believe what God has promised you. ¿Qué es lo que Dios le ha prometido a usted? What is it that God has promised you? Yo nunca me puedo quitar de mi mente. And I can never take it out of my mind Yo ni esperanzas tenía de algún día venir a Estados Unidos. that I never thought I would ever come to the United States. Yo era un adolescente I was a young person, y nos fuimos a un campamento de adolescentes. and we went to a youth camp. Y allá los campamentos no son como los de aquí. And the camps over there are not like the camps here. Aquí usted tiene cabañas, Here you all have cabins. tiene literas donde usted duerme, se suben a dormir You uno arriba, have otro bunk abajo. beds where you can go and sleep in. Tienen agua caliente aquí. They have hot water here. Cuando los jóvenes y los adolescentes van al campo tienen agua caliente, When hermano. the young people and the juniors go to camp, they have hot water. Tienen cocina. They have kitchens. Cuando nosotros fuimos, aleluya, a un campamento en México, When we went to a camp in Mexico, era pura tierra. it was all dirt. Y por ahí los pastores pobres pusieron unos palos y unas lonas ahí. And the pastors there would put up a little sticks and tent there. Y pues música, instrumentos musicales no había. And there wasn't musical instruments there. Una guitarrita y no más. There's just a little guitar there. Pero ¿sabe qué? But you know what? Bajó la gloria de Dios. The glory of God came down. Bajó la gloria de Dios y Dios empezó a hablar a mi corazón. The glory of God came down and God began to speak to my heart. Y caí al suelo. And I fell to the ground Ni siquiera nadie me tocó. and no one touched me. Y Dios me dijo una palabra. And God gave me a word. Me dijo, un día He said, one day yo te voy a usar. I am going to use you. Praise God. Pero ¿cómo si estoy re flaco? But I said, how? I'm way too small. Soy pobre. I'm poor. No vengo de una familia de dinero. I don't come from a family of money. Y yo en el suelo revolcándome por la presencia de Dios. And I was there on the ground unraveling in the presence of Y God. nunca se me olvida esa escena. And I'll never forget that moment. Cómo Dios me habló. How God spoke to me. Pasaron los años The years passed, y aquí estoy con ustedes. and I'm here now with you all. Praise God. Pero muchas veces lo que Dios te prometió But many times what God has promised you no viene de la noche a la mañana. does not come from the day to the night. ¿Sabe por From the qué night to day. queremos que las cosas sucedan rápido? You know why we want things to happen fast? Yo sé que si le pregunto a algunos jóvenes I know if I ask some of the young people que si quieren el micrófono, se suben e intentan querer predicar. that if they want the microphone, they'll come up here and try to preach. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. Todo tiene su tiempo. Everything has its time. La palabra que Dios le ha dado a usted, The word that God has un given you, día Dios la va a cumplir. one day God will fulfill it. Que Dios te restaurará, te That God bendecirá. will restore you and He'll bless you. Pero hay algunos principios que nosotros podemos seguir. But there are some principles that we need to follow.
como la alabanza y la adoración a Dios. like the praise and worship to God. Abraham hacía altar donde quiera que él llegaba. Abraham would make an altar wherever he would go. Thank you, Jesus. Y Abraham vivía en el monte, And Abraham lived in the mountains, solo con su esposa, alone with his wife, sin hijos. without children. Y a veces se movía a otro lado. And sometimes they would move to another side, Y ahí ponía piedras. and they would put rocks there. Y dice la Biblia que tenía mucho ganado. And it says that he had a lot of livestock, Y preparaba holocaustos a and he Dios. would prepare burnt offerings for the Y Lord, los ofrecía a Dios. and he would offer them to God. Alabado sea su nombre para Blessed siempre. be his name. Den un aplauso a la gloria Give de a hand Dios. praise to the glory of God. Pero la palabra de Dios dice, But the word of God tells us, cuando Dios se le aparece a Abraham when God appears to Abraham y le dice, and he says, voy a levantar una nación grande y poderosa de ti. I'm going to raise up a great and mighty Y nation out of vuelve you. Abraham a decirle, And Abraham asked him again, no, mi esposa está grande y yo because también. my wife is of old age and so am I. El único que tengo aquí es un criado llamado Eliezer. The only thing I have is a servant named Eleazar. Dice el versículo 3 del capítulo 15. It says in verse 3 of chapter 15, Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o hijos, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. El versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo. it says in chapter 15, verse 2 and 3, but Abraham said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eleazar of Damascus? Then Abraham said, look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir. Déjeme decirle algo, hermano. Let me tell you something, church. Dios tiene grandes planes y proyectos para usted. God has great plans and projects for you, Pero todo tiene su tiempo. but everything has its time. Espere en él. Wait on him. Jesus. No se desespere. Don't get impatient. Dios tiene el control de su matrimonio, God has control over De your sus marriage, hijos. of your children, de esa pérdida que usted ha tenido. of that loss that you have had. Dios está en el dolor God is in también. the pain as well. Thank you, Jesus. Y dice el versículo 4. And verse 4 says, Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará ese, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos. Ya le dijo todo lo que mencionamos ahorita. and then it says in verse 4, and behold, the word of the Lord came to him, saying, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. Y dice el versículo 7. And in verse 7 it says, Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte de dar esa tierra. El 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? it says, then he said to him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to inherit it. And he said, Lord God, how shall I know that I will inherit it? Como diciendo, ¿cómo es? As if saying, how? ¿Cómo es que te voy a creer lo que tú me estás diciendo? How am I going to believe what you are telling me? Póngame mucha atención, And por pay close favor. attention to this. Entonces Jehová le dijo, And so God told him, tráeme aquí bring here unos animalitos. some of the animals. Tráeme una becerra, Bring me a heifer, una cabra, a female goat, un carnero, a ram, una tórtola a turtle dove, y un palomino. and a young pigeon. Y dice la Biblia que Jehová lo abrió, los partió los animalitos. And it says that the Lord told him to cut them in half. Y ahí estaba Abraham a un lado. And excuse me, that God cut them in half. And Dios Abraham was también there. estaba ahí. And God was right there. Y dice la Biblia And the Bible says que vino un sueño sobre Abraham. that there was a deep slumber that came over Abraham. Vino algo sobre él. Something came over him.
Dice el versículo 12. And in verse 12 it says, Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava, y ahí será oprimida por 400 años. and it says, now when the sun was going down, a deep slumber fell upon Abraham, and behold, horror and great darkness fell upon him. Then he said to Abraham, know certainly that your descendants will be strangers in a land that is not theirs, and will serve them, and they will afflict them 400 years. Pero en el versículo 11, But in verse 11, y descendía aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. and when the vultures came down on the carcasses, Abraham drove them away. Yo le preguntaba a Dios, And I asked God, ¿qué significa esto? what does this mean? Miramos unos animales partidos por la mitad. We see animals that are split in half. Miramos a Abraham ahí tirado con mucho sueño y le dolía mucho la cabeza. And we see Abraham there thrown on the floor. He was tired. Pero antes de que le diera mucho sueño, But before he had this great slumber, Abraham espantaba a los animales Abraham was scaring away the vultures. que querían destruir el They altar. wanted to destroy the altar. ¿Qué significa eso? And what does this mean? Significa que hay muchas cosas que quieren destruir tu altar. It means that there are many things that are trying to destroy your altar. Hay muchas cosas que quieren destruir tu vida. There are many things that want to destroy your life. Nuestras vidas son un altar hacia Dios. Our lives are an altar before God. Pero le voy a decir algo. But I'm going to tell you something. Hay muchas cosas que tenemos que cambiarnos. There are many things that we need to change. Hay muchas cosas que tenemos que mejorar. There are many things that we need to improve on. Porque a veces creemos que estamos agradando a Dios. Because sometimes we think that we are pleasing God. A veces creemos que estamos agradando a Dios. Sometimes we think that we are pleasing God. Cuando realmente por dentro de nosotros traemos muchas cosas que tenemos que But cambiar. in reality, when we have a lot of things inside of us that we need to change. Porque Dios no puede usar un cuerpo sucio. Because God cannot use a dirty body. ¿Usted cree que yo podría tomar en esta agua viendo el vaso sucio? Do you think that I would drink out of the cup of water if I were to see it dirty? Dios no lo va a usar si usted está sucio. And God's not going to use you if you are dirty. Dios no me va a usar a mí si yo estoy sucio. God is not going to use me if I am dirty. Yo no voy a empezar a recibir bendiciones que están detenidas ahí I am not going to receive the blessings that are being withheld right there si no tengo un encuentro if con I don't have an Dios. encounter with God. Jesus. Hay muchos que se han bautizado There are many who have been baptized que no conocen a that Dios don't know God. porque yo los veo, Because I see you. porque siguen siendo los mismos. Because you continue to be the same. Siguen hablando igual, You continue to speak the same way. siguen haciendo las mismas cosas. You continue to do the same things. Yo no lo estoy regañando. I'm not scolding anyone. ¿Sí me explico? Solamente quiero traer un consejo a I just want to bring usted. a piece of advice to you all. El tema es el Dios de los encuentros. The theme is the God of the encounters. ¿Por qué Él es el Dios de los encuentros? Why the God of the encounters? Porque cuando Dios tiene un encuentro con nosotros, Because when God has an encounter with us, nuestra vida nunca es la misma. our lives will never be the same. Amen. Thank you, Jesus. Nunca es la misma. It'll never be the same. La vida de Abraham cambió por completo Abraham's life changed completely porque tuvo un encuentro con Dios. because he had an encounter with God. Estaba ahí, aleluya, He was los right animales there. partidos. The little animals split in half. Y Abraham entre sueño y dormido And Abraham, with his tiredness, miró la gloria de he Dios. saw the glory of God. Un horno que humeaba, dice la Biblia. Says there was a great fire. Un horno que humeaba ahí. El versículo 11. In verse 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos de Abraham. Y Abraham los ahuyentaba. And when the vultures came down on the carcasses, Abraham drove them away. Y dice el versículo 17. And in verse 17 it Y says, sucedió que puesto el sol
Y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. It says, and it came to pass when the sun went down and it was dark that behold, there appeared a smoking oven and a burning torch that passed between those pieces. ¿Qué significa el fuego? What does the fire mean? El fuego significa The fire means cuando viene el fuego a nuestra vida, that when the fire comes to our life, el fuego empieza a quemar todo lo que le estorba a Dios. the fire begins to burn everything that bothers God. Praise God. Hay gente que quiere ser usada por Dios, There are people who want to be used by God, pero no seremos usados por Dios but we will not be used by God si no tenemos un encuentro con Él, if we don't have an encounter with si no Him, le conocemos. if we don't know Him. Hay gente que viene a la iglesia solamente porque viene el novio o la novia. There are people who only come to church just because their boyfriend or girlfriend comes. Jesus. Lo corta el novio o la novia, ya no viene a la iglesia. The boyfriend or girlfriend breaks up with them and they don't come anymore. Hay hombres que vienen buscando mujeres. There are men who come looking for women, Así no es la cosa, and hermano. that's not how it works here. Cuando uno viene a la iglesia, When one comes to church, viene buscando a Dios. they come seeking God. Viene buscando un encuentro con They come Dios. seeking an encounter Viene with God. buscando la gloria de They come Dios. seeking the glory Viene of God. buscando la presencia They de come Dios. seeking the presence of God. Thank you, Jesus. Y yo no estoy diciendo que no puede encontrar a nadie. And I'm not saying that you can't find anyone. Dios le puede dar a alguien. God can give you someone. Pero lo más importante But the most important thing es de que usted tenga un encuentro con Dios. is that you have an encounter with God. Jesus. Y pasó el tiempo. And the time went passed on. Y después de los 13 años And after 13 years, de que Dios le dio la promesa a Abraham, that God gave the promise to Abraham, nace Isaac. Isaac is born. Nace Isaac. Isaac is born. El capítulo 18, verso 1. And chapter 18, verse 1. Ya con esto empiezo a terminar. And with this I begin to finish. Después le apareció Jehová en la encina de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, he aquí que 3 varones estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. It says, then the Lord appeared to him by the terebinth trees of Mamre, and as he was sitting on the tent door in the heat of the day, so he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him. And when he saw them, he ran from the tent door to meet them and bowed himself to the ground. Pero hay un detalle que me gusta del versículo 18. But there's a detail that I like Perdón, del versículo 1. of verse 1. Y dice que Dios se le apareció It says that the Lord appeared to him en lo más caliente del desierto. in the hottest time of the day. Abraham estaba ahí Abraham sentado was there sitting, y de repente ve que viene 3 hombres and suddenly he sees that 3 men are coming. en el desierto de In the Arabia, de allá del Medio Oriente. Over there in the Middle East, Allá se hace calor. over there it's hot there. En lo más caliente, It's the hottest place in the world. Dios se le apareció And ahí. then God appeared there. Yo le preguntaba a Dios, ¿qué significa eso? And I asked God, what does this mean? ¿Qué es lo más caliente? That it's the hottest place. Que en lo más caliente Dios se le apareció ahí. That in the hottest time that God appeared there. Significa que Dios se te aparecerá It means that God will appear before you en tu problema. in your problem. Amen. Thank you, Jesus. En lo más caliente de tu vida. In the hottest time of your life. Ese diagnóstico del doctor That diagnosis from the doctor es un encuentro que Dios quiere tener contigo. is an encounter that God wants to have with you. Ese problema con tu esposo, That problem with your spouse, Dios lo quiere transformar en la God gloria wants de to Dios. transform it in the glory of God. Thank you, Jesus. Pero no, But no, queremos un encuentro con Dios. we want an encounter with God. Sí me gustan las alabanzas que cantan aquí. Oh, if I like the songs that they sing here. A veces que hay gente que dice, ay, no me gustaron las There's alabanzas. some people who say, oh, I didn't like the songs today. Si no son para ustedes, son para Dios. They're not for you, they're for God. That's right.
Amen. No ni para el pastor, ni para They're not for the ni a pastor. Luciano, que está guapo. Not even for Brother Luciano. Son para Dios. They're for God. No, que no me gustó como ministraron las hermanas. Oh, I don't like how the sister sang. Sorry for you. Perdón para ti. Porque es para Dios. Because it's for God. No, que no cantaron la que a mí me gusta. Oh, they didn't sing the song that I like. Bueno, pues Well, no estamos en el cucuy de la mañana. that. ¿Verdad? Estamos aquí para tener un encuentro con Dios. We're here to have an encounter with God. ¿Saben también cómo Dios puede tener un encuentro contigo? You know how God can also have an encounter with you? Si sales de aquí, If you step out of ojalá y here, no suceda. and hopefully this doesn't happen, Y Dios puede causar un accidente and God can cause an accident para que tú conozcas a Dios en el so that hospital. you would know God in the hospital. Jesus. Ya viene Ismael. Me faltan 5 minutos todavía, no se suba. Isma's on his way up here, but we still got 5 minutes. ¿Sí me explico? Am I explaining myself? Dios no viene mirando tu serie preferida. God doesn't come while you watch your favorite show. Dios no viene mirando Yellowstone. God doesn't come when seeing who you are already. Dios no viene mirando mujeres desesperadas. ¿Sabes cómo se llama esa cochinada ahí? God doesn't come for the impatient. Dios no viene mirando las novelas ahí que Paquita la del barrio y que la María la del barrio. ¿Quién sabe cómo se llama esa cosa? God doesn't come while you're listening or watching those shows or listening to those artists. Allí jamás tendrá un encuentro. And you won't have an encounter there. Un encuentro con Dios An encounter with God se da a solas orando. is when you're alone praying. ¿Saben dónde también? You know where else? En el pasillo frío de un hospital. In the cold hospital Cuando hallway. tu hijo está ahí. When your child is there. Señor, aquí estoy. You say, Lord, I'm right here. Transfórmame. Transform me. Cámbiame. Change me. Toma mi vida. Take my life. Toma mi corazón. Take my heart. Quiero ser diferente. I want to be different. Estoy harto de mí mismo. I'm tired of being the same. Entra dentro de mí. Come inside. Abraham lo miró. And Abraham saw him. Miraba a su viejita y dijo, no. Thank you, Jesus. Pero le creyó a Dios. But he believed God. ¿Cuántos quieren tener un encuentro con Dios? How many want to have an encounter with God? Tienes que tener mucho cuidado. Let me tell you something. Porque cuando tienes un encuentro con Dios, Because when you have an encounter with God, Dios te puede quitar lo que más amas, ¿sabes? God can take away what you love the most. En una ocasión le preguntaba a un hombre, On one occasion, I asked a man, ¿cómo conociste a Dios? how is it that you knew God? Oh, hermano, He dice, says, oh, brother. yo era alcohólico. He said, I was an alcoholic. Yo tomaba las 25 horas del día. That I would drink 24/7. 25. Oh, 25. 25, excuse me. Le puse una de más. I put an extra hour in there. Tomaba y tomaba And he y would tomaba drink y and tomaba. Y tenía la maña de subir a mis nietos a mi van, esas vanes cerradas de construcción. And he had the habit of taking his grandchildren in the van, the construction van, Sin car seat ni nada, y lo subía yo con mi caguama a un lado. Ahí. without the car seat, without nothing, and there with his drink. ¿Y sabe qué? And you know what? En una intersección He said at an intersection, se fue en rojo. he took a red light, La van empezó a dar vueltas. and the van began to spin, Sus nietos murieron. and his grandchildren died. Yo tuve que ir a la cárcel. And he said, I had to go to jail. Y allá Dios trató conmigo. And over there, God dealt with me. Y él dice, y así conocí a Dios por la pérdida de alguien. And he said, that's how I had my encounter with God, by the loss of ¿Qué has someone. perdido tú? What have you lost?
Eso que tú has perdido, What have you lost? Dios lo ha permitido. What you have lost, God has allowed it. Siento el Espíritu de Dios I feel the Spirit of the Lord para tener un encuentro contigo. to have an encounter with you. Y en una ocasión salieron dos pastores de un restaurante. And on one occasion, two pastors left. Era el padre y el hijo. It was the father and the son. Era su mamá, su nuera y toda la familia en el restaurante. It was his daughter-in-law, his son. Habían salido así, And they had left like that, de corbata, y coming out with their ties. fueron, pasaron un rato agradable ahí And they spent a good time la familia. with the family. Y un niño chiquito que apenas caminaba. And a small child who barely walked Y dijo, Grandpa, yo quiero ir contigo. said, Grandpa, abuelo, quiero ir contigo. I want to go with you. Y el abuelo And the grandpa, se derritió, lo agarró, his heart melted and he took him lo puso en el car seat, and he put him in the car seat, pero no lo amarró bien. but he didn't strap him right. Y se despidió del hijo ahí. Dios te bendiga, hijo. Yo me llevo tu hijo un rato para allá. Al rato And tú he lo was saying recoges. bye to his son. And he said, I'm going to take my grandson and we're going to have a good time. Y se fueron. And they left. Se fueron a los freeways, diferentes áreas. They went to the freeway to go to a different place. El niño se zafó del car seat And the grandson came out of the car seat y abrió la puerta. and he opened the door. Su propio abuelo lo mató. His own grandfather killed him. ¿Y sabe qué dijo ese pastor? And you know what that pastor said Después de esa pérdida, after that loss? dijo, Señor, He said, Lord, he predicado muchos años tu I palabra, have preached many years your word. pero esto que está pasando es demasiado He said, but dolor. this, what we're going through, is too much. Ahora te He conozco. said, and now I know you. Cuando conozcas a Dios When you know God, verdaderamente, truly, Dios te pasará God will pass you through por un trago amargo. a bitter time. Tal vez perderás una extremidad de tu cuerpo, algo. Maybe you'll lose one of your extremities, Pero Dios cumplirá su propósito en ti. but God will fulfill his purpose in you Estoy diciendo si tú eres de Dios. if you are of God. Hay mucha gente que no le importa, se va There are many people who they don't care and they leave y decide seguir viviendo igual. and they continue to live the same. Abraham, su vida fue diferente. And Abraham's life was different. Tanto así So much so que Dios le cambió el nombre. that God changed his name. Praise God. Cuando Dios empezó a tratar con Abraham, When God began to deal with Abraham, era Abram, Abraham. he was Abram. Abram. Pero cuando Dios tuvo un encuentro con Abraham, But when God had an encounter with him, le cambió el he nombre changed his name. y le puso una H, una A y una M, Abraham. He was now called Abraham. Jamás su vida fue igual. And he was never the same again. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, If you want to have an encounter with God, tienes que amarrarte el cinturón, you have to fasten your seatbelt porque puede haber turbulencia. because there could be some turbulence. Pero Dios te llevará But God will take you a un lugar to a place que tú cumplirás el propósito de Dios. where you will fulfill the purpose of Serás God. feliz And you will be happy porque habrás pasado el proceso. because you have gone through the process. Pero si tú no pasas el proceso, But if you don't go through the process, tú seguirás igual. you're going to continue to be the same. Jesus. ¿Cuántos quieren un encuentro con Dios? How many want an encounter with God? Como que no, ¿verdad? Pues, It's almost like, ¿qué me vas a quitar, Señor? No, what are you going to change, Lord? Oh, me duele esto. Oh, I'm already in pain. Me duele esto. This is going to hurt me. Abraham no le importó eso. And it didn't matter to Abraham. Abraham lo dio. Abraham gave it. Y en una ocasión le pidió a su hijo, And on one occasion, he asked his son. su único hijo, He asked him for Abraham. his son, Abraham's only son. Le dijo Dios a Abraham, God told Abraham, del hijo de la promesa, the son of the promise,
ofréceme a tu hijo. Le He dijo. says, give me your child. Quiero que vayas al monte Moria y allá lo sacrifiques. I want you to go up Mount Moriah and you're going to sacrifice him there. Escúcheme bien, esto está It's here. tremendo. This is great. Y Abraham dijo, me lo prometiste, me lo diste y ahora me lo vas a quitar. And Abraham said, God, you gave him to me. You promised me him. Now you're going to take him? Un hijo. A son. Yo no sé qué haría si Dios me pidiera la Cindy. I'm not sure if I would give him Cindy. Mi única hija. She's my only daughter. Y Abraham no era su único hijo, Isaac. And Isaac was Abraham's only son. Dice la Biblia que Abraham agarró a su hijo And the Bible says that Abraham took his y un son criado and a servant, chiquito a small one, y lo iba a sacrificar en el monte. and that he was going to sacrifice him on the mountain. Y el niño le dijo, papá, And he says, the son says, Father, papá, he says, Dad, llevamos la leña, we have the wood, llevamos el fuego, we have the fire, pero no veo el animalito que vamos a but I hacer. don't see the sacrifice. Where's the sacrifice? El niño no sabía que él era el sacrificio. And the son didn't know that he was the sacrifice. Pero Abraham, But Abraham, por eso se le llama el padre de la fe. that's why he is called the father of faith. Abraham dijo una palabra. Abraham said a word. Dijo, Jehová proveerá. He said, the Lord will provide. Amen. Thank you, Jesus. ¿Sabe por qué le creyó Dios a Abraham? You want to know why God believed, or ¿Por qué Abraham believed in Abraham God? le creyó a Dios? Because why Abraham believed in God? Porque Abraham sabía Because Abraham knew que si él subía al that monte, if he went up the mountain, si lo sacrificaba, if he sacrificed him, si lo mataba, if he killed him, Dios lo resucitaría y bajaría con él para atrás. God will resurrect him and he would come back down with him. Esa era la fe de Abraham. That was Abraham's faith. Agarró a Isaac, And he took Isaac lo puso en el sacrificio. and he put him on the altar. Y Abraham And Abraham, agarró el cuchillo para he took the enterrarse. knife. Y el ángel de atrás le dice, And the Abraham, angel of the Lord said, Abraham, Abraham, has obedecido. you have obeyed. No mates al niño. It says, do not harm the child. Voltea para el otro lado. It says, turn the other way. Y ahí estaba un carnero And atorado there con was los a ram cuernos. there stuck in the bushes. Ese era el And sacrificio. that was the sacrifice. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te pida algo? What are you going to do when God asks you for something? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te pida algo? What are you going to do when God asks you for something? ¿Qué vas a hacer cuando Dios te quite tu orgullo? What are you going to do when God takes away your pride? ¿Qué vas a hacer cuando Dios trate con tu hijo? What are you going to do when God deals with your child? Hay hombres aquí que están conociendo a Dios There are men here who are knowing God y que están pasando por dolores and are going through pains que solamente Dios conoce that eso. only God knows. Pero hay otros que están viviendo una vida pasiva. But there are others who are living a passive life. Van, vienen, They go and they come, pero no tienen un encuentro con but you Dios. don't have an encounter with God. Yo voy a invitar a que se ponga de pie. I'm going to invite you to stand to your feet. ¿Cuántos tienen ganas de ofrecer sacrificio a Dios? How many want to give an offering to God, a sacrifice to God? Sacrificio es su adoración a Dios. Your sacrifice is your worship unto God. Voy a invitar a que pase a este I'm lugar going to invite you to come up to this place y dígale al Señor, Señor, and say, Lord, trata con mi vida. deal with my life. Quiero tener un encuentro contigo. I want to have an encounter with you. Venga, Come, venga a este lugar. come to this place. Nada que te pueda No tengo nada que yo pueda I have ofrecerte. nothing else to offer you. Solo un corazón. Only a heart. Solo mis problemas. Only my problems. Solo mis traumas. Only my hands.